अग्रपूज्य श्री गणेश, सृष्टिर आद्य ध्वनि परम ब्रह्म ओंकार, विद्यादायिनी माँ सरस्वती, प्रेरणादायिनी माँ भारती, परम पूजनीय श्री डॉक्टर जी श्री गुरुजी। आज स्वदेशी सप्ताहर समारोप दिवस तथा बाबू गेनु बलिदान दिवस अवसर में मु विद्युत प्रभा दास, पूर्व छात्री, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कामाख्यानगर ढेंकानाल विभाग तरफ सम्माननीय अतिथि अधिकारी, विचारक मंडली
ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ମହାନୁଭବ ନିଜର କରକମଳରେ ଜ୍ଞାନଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଗର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଗର ସଭାପତି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଗର ସମ୍ଭାଗ ସଂଯୋଜକ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଭାଗ ନିରୀକ୍ଷକ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧୀର କୁମାର ନାୟକ। माँ भागदेवी, प्रेरणादायिनी भारत माता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्राण प्रतिष्ठाता परम पूजनीय डॉक्टर जी, परम पूजनीय श्री गुरुजी, आज कार्यक्रम रे अध्यक्षता करुवा ढेंकानाल विभाग प्रमुख माननीय शशि भाई, आज मुख्य अतिथि मध्य संभागर संपादक माननीय श्रीयुक्त संतोष कुमार पृष्टि महोदय, मध्य संभागर सभापति माननीय श्रीयुक्त परेश चंद्र पट्टनायक महोदय, मध्य संभागर संभाग संयोजक माननीय श्रीयुक्त किशोर कुमार पंडा महोदय, सम्माननीय विचारक मंडली एवं आज एवं स्वदेशी सप्ताहर समारोह दिवस तथा बाबूगेनु बलिदान दिवस अवसर रे आयोजित कराଯାଇଥିବା शिशु भाई भणी मानकर वक्तृता प्रतियोगिता रे भाग नेबाको आसीथिवा समस्त प्रतिभागी स्नेहर आदरर भाई भणी माने समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज वक्तृता प्रतियोगिता कार्यक्रम उद्देश्य आमर भारत को आमे किपरि स्वदेशी स्वाभिमान और आत्मनिर्भरशील करिबा सेथिपई आवश्यक आम भारत रे बसवास करुथुवा समस्त नागरिकंकर सचेतनता, जो मैंने आज शिशु अच्छा काली से नागरिक हेबे, सेमानक मनरे यही स्वदेश प्रेम यदि जागृत हुए ताले निश्चित भाव में भविष्य रे आमर देश आत्मनिर्भर हो पार, स्वाभिमान रे सारा विश्व रे मुंड टेकी उठी पार। तेणु यही स्वदेशी भावना को जागृत करने शिक्षा विकास समिति ओडिशा तरफ प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर मासर 6 तारिख रु 12 तारिख पर्यंत स्वदेशी सप्ताह पालन करा जाए। यही अवसर रे आज डिसेम्बर 12 तारिख रे ढेंकानाल विभाग तरफ स्वदेशी सप्ताह समारोह दिवस तथा बाबूगेनु बलिदान दिवस पालन करा जाउछि। बहुत खुशी कथा एथिरे अनेक प्रतिभागी शिशु भाई भणी एपरिकी पूर्व छात्र छात्री भाई भणी माने मध्य एथिरे भाग नहीं। मोर आशा और विश्वास यही कार्यक्रम समस्त को स्वदेशी भावना जागृत करने प्रेरणा देव। भारत माता की जय। आमे समस्ते 1905 मसीह आम देश होइथिबा इंग्रेज शासन विरुद्ध रे स्वदेशी आंदोलन कथा जानिचे। सेतबळे से आंदोलन मुख्य उद्देश्य थिला बंग विभाजन को विरोध करिबा एवं विदेशी जिनसर वर्जन एवं स्वदेशी जिनसर व्यवहार। से आंदोलन तो सेते सफल हैला नहीं, किंतु अधिकांश क्षेत्र रे आमे माने किछि वर्ष पर्यंत तल पर्यंत भी
स्वदेशी जिनस पर बहुत निर्भर रहते व्यवहार करुले। आमे जानिचु आम जो पिला थिलु खोर्धा गामुछा, ढेंकीकुटा चाउल, घणापेड़ा तेल, गोविंदपुर सूता शाढ़ी, माणियामुंद सूता शाढ़ी, तंतबुणा लुगा, धोती ए सबुर बहुल व्यवहार थिला। ब्रांडेड जिनस, ब्रांडेड लुगा, ब्रांडेड तेल, ब्रांडेड साबुन ए सब जिनस व्यवहार एते नथिला। विद्यादायिनी मां शारदा, सृष्टिर आद्योधनी ओम, प्रेरणादायिनी जगज्जननी चिन्मयी जगदात्री मां भारती, परम पूजनीय डॉक्टर जी श्री गुरुजी चरण कमल शतकोटी प्रणाम जनाऊँ। आज स्वदेशी सप्ताह समारोह दिवस तथा बाबूगन बलिदान दिवस अवसर रे उपस्थित थिबा समस्त कार्यकर्ता वृंद, आज यूट्यूब लाइव रे उपस्थित थिबा समस्त अभिभावक, शिशु भाई भौणी समस्त को शिक्षा विकास समिति मध्य संभाग तरफ शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। आज वर्तमान समय चलित मास 6 तारिख ठारू अद्यावधि जो स्वदेशी सप्ताह अभियान चालू रही, ये अवसर रे संगठन तरफ जो विभिन्न योजना ग्रहण करा जायछि, तदनुଯାୟୀ प्रत्येक विद्यालय स्तर रे शिशु भाई भौणी माने विभिन्न कार्यक्रम रे शामिल अछंती एवं सेମାନଙ୍କ द्वारा प्रस्तुत होइतिबा वीडियो गुडी को मध्य प्रेरण करिसंती। सेगुडिकर मूल्यांकन हो जाइछि। आज सेगुडिकर प्रदर्शन समस्त उद्देश्य करा जाउछि। वास्तव क्षेत्र रे ये जो अभियान मात्र 7 दिन अभियान, यार मूल उद्देश्य होछि जे समस्त शिशु भाई भौणी एवं समस्त अभिभावक सर्वादौ भारतवर्षर समस्त जनसाधारण स्वदेशी द्रव्य बहुल व्यवहार करिवा एवं स्वदेशी गुरुत्व को उपलब्धि करिवा यार होछि मूल उद्देश्य। ये जो 7 दिन समय, ये 7 दिन समय मध्य एपरी भावना समस्त मन भीतर सृष्टि हेबा दरकार जेमिति समस्ते जीवन व्यापी स्वदेशी द्रव्य बहुल व्यवहार करने संगे संगे विदेशी द्रव्य गुड़िकर वर्जन करने दरकार। आज दिन में आमर भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारा भारत वर्षर जनसाधारण को उद्देश्य जो आह्वान देते, आत्मनिर्भर भारत आह्वान देते, वास्तव क्षेत्र में ताहा स्वागत योग्य। आमर यशस्वी प्रधानमंत्री जो उद्देश्य रहुछि जे सारा भारत वर्षर समस्त व्यक्ति विशेष जेतेबेले स्वदेशी द्रव्यर बहुल व्यवहार करने संगे संगे विदेशी द्रव्यर वर्जन करेंगे, सेतेबेले ये भारत वर्ष आत्मनिर्भर हो पारिबो। अर्थात भारत वर्ष अन्य कौनसी राष्ट्र उपरे निर्भर न करू, ए प्रकार चिंतन माननीय प्रधानमंत्री मन मध्य रही। तेणु जो महत् उद्देश्य आज दिन में आसुची एवं स्वदेशीर गुरुत्व को उपलब्धि करी तदनुଯାୟୀ आमे समस्ते स्वदेशी चिंतन रखा दरकार एवं स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार करिया दरकार। आमर स्थानीय स्तर रे जो विभिन्न द्रव्य वस्तु गुड़िकर प्रस्तुत करा जाउची, तार व्यापक प्रचार प्रसार हेबा दरकार। ये जो 7 दिन अभियान चली इतिमध्य अनेक शिशु विभिन्न प्रकल्प कार्य करिसंती। सी प्रकार भावना जीवन व्यापी आम मन भीतर रहिबा दरकार। तेबे आम भारत वर्ष निश्चित भाव में आगु को बढ़िबो। अंततः समस्त भारतवासी निजर पादरे ठिया हेबा दरकार, कहा पर निर्भर करबा उचित नुह। ये स्वाभिमान कथा रही जेतेबेले व्यक्ति निज द्वारा प्रस्तुत एवं निज उपर संपूर्ण निर्भर करी रहे सेतेबेले ताकू स्वाभिमान व्यक्ति कहा जाए। जो व्यक्ति अन्य मानक उपर निर्भर करती करी निजर जीवन निर्वाह करती सेमानकर वास्तविक भाव में स्वाभिमान न थाए। तेणु आज दिन में आम मैंने समस्ते संकल्प नेवा दरकार जे स्वदेशी द्रव्य को व्यवहार करने दरकार
एवं विदेशी द्रव्य को वर्जन करिया दरकार। आज आउ गोटे दृष्टि बाबुगेनुंकर बलिदान दिवस। बाबुगेनु अति कम वर्ष बयस रे विदेशी स्वदेशी आंदोलन रे शामिल होइतिले एवं स्वदेशी पई तांकर जो आंदोलन थिला सेति पई से निजर बलिदान मध्य देइतिले एवं तेणु तांकरी स्मृति उद्देश्य रे आज दिवस को बाबुगेनु बलिदान दिवस बोली कहा जाउछि। तेणु अंततः आमे आजिर दिवस रे संकल्प नेबा दरकार जेमि सारा भारत वर्षर व्यक्ति विशेषଙ୍କ मनरे स्वदेशीर भावना जागृत हेउ एवं स्वदेशी द्रव्य गुडिकर बहुल व्यवहार करंतु, विदेशी द्रव्य को वर्जन करंतु। विदेशी द्रव्य को व्यवहार करने द्वारा अन्य देश मानकर अर्थनीति सुदृढ़ हब। तेणु आमे अंततः अन्य देशर अर्थनीति को सुदृढ़ करने बदल रे आम देशर अर्थनीति को सुदृढ़ करने निश्चित भाव किसी ना किसी स्वदेश आमे दैनंदिन जीवन में स्वदेशी द्रव्य को व्यवहार करने दरकार। एमिति भी हेपारे आमर छोट छोट पदक्षेप आमर अर्थनीति उपरे बड़ धरणर प्रभाव पकेब। एमती हेपारे आमे समस्त छोट छोट शिशु हेले मध्य आम मानक द्वारा मध्य अनेक छोट छोट कार्य जहाँ आमर परिवार आम राष्ट्र अर्थनीति को सुदृढ़ करिवो। उदाहरण स्वरूप जदि आम बाड़ी रे आमे आम प्रचेष्टा किछि पनिपरिया गछ किंबा लंका गछटी लगेले मध्य सेतुर उत्पन्न होतिबा द्रव्य आमर परिवार पई उपयोगी हेबो, जद्वारा उत्पादन बढ़िबो एवं समस्तंकर सहयोग रे ए कार्य संपन्न हबो। आजिर दिन रे एतिकी आशा और आग्रह रही रखुछि। भारत माता की जय। वंदे मातरम। स्वदेशी दिवस अवसर रे वर्तमान आरंभ हेबाकु जाउछि शिशु भाई भौणी मानक द्वारा वक्तृता प्रतियोगिता। एही प्रतियोगिता रे मूल्यांकन कर्ता रूपे मूल्यांकन करिबा पई आमर एही विचारक मंडली रे अछंती माननीय श्रीयुक्त संतोष कुमार पृष्टि, मध्य संभाग संपादक माननीय श्रीयुक्त मनमोहन त्रिपाठी, ढेंकानाल संकुल प्रमुख माननीय श्रीयुक्त संजीव कुमार नायक, सरांग संकुल प्रमुख। विचारक मंडली को स्वागत तथा अभिनंदन। आसंतु देखिबा पूर्व प्राथमिक वर्ग, प्राथमिक वर्ग, माध्यमिक वर्ग, पूर्व छात्र छात्री वर्गर शिशु भाई भौणी मानक द्वारा स्वदेशी स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत उपरे वक्तृता प्रतियोगिता और किछि प्रकल्प कार्य। पाउडर आमे मुहरे लगेवा, तेल आमे मुंडरे लगेवा, जिनिस व्यवहार करता। एडा डेटोल साबुन, एडा लाइबॉय साबुन, एडा लोशन, एडा पाउडर। हमें विदेश जिनिस व्यवहार करबा नाही। रोमा पणा जय जय मजमा मुझे सेमानादान सत्पति मु किसी सदस्य जिनस विषय कहवाक जाउछि। यहला संप अमूल तबरे हला संप घिया नड़िया तेल हैंड वॉश महू अमृतांजन क्रीम फेस वॉश पाउडर बॉडी लोशन मेडिसिन प्लास्टिक स्टील टिफिन मसला लंका मुंडा क्रीम पेस्ट मोबाइल एसबू जिनस गुड़िक एसबू जिनस आम देशर जिनस आम जिनस को व्यवहार कर व्यवहार करवा उचित। कहीं व्यवहार करिया
ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମେ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ये वाला हॉर्लिक्स, ये वाला नडिया तेल, ये वाला पाउडर, ये वाला क्रीम, ये वाला हैंड वॉश, ये वाला मसाज, ये वाला साबुन, ये वाला टिफिन, ये वाला औषध, ये वाला मेडिसिन, ये वाला क्रीम, ये वाला फेयर लवली, शाम्पू ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ତୋଡ଼ିଦେବା, ଦେଶରୁ ତୋଡ଼ିଦେବା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆପଣାଇବା, ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। हरिओम, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଉପମା, ସୁଜି, ଚାଉଳ ତିଆରି ଗୁଡ଼ା, ସିମେଇ, ପରଟା, ଭଜା, ରୁଟି, ये ହେଲା ମା ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ। ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହରେ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। କୁରକୁରି, ଚକୋଲେଟ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହରେ ରୋଗ ହବ। ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ। ମା ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ। ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଘର ତିଆରି ଜିନିଷ ଖାଇବ। ଯେମିତି କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଲା ଚିନୁ, ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦେଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ଫ, ଡାବର ପାଉଡର, ତେଲ ସବୁ ସ୍ୱଦେଶୀ। सर्फ, साबुन, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, क्रीम एसबू विदेशी जिनिस सब स्वदेशी व्यवहार करवा उचित, व्यवहार करवा नहीं। आमे स्वदेशी जिनिस व्यवहार करवा ओ देशर उन्नति करवा। धन्यवाद। आज हमें विदेशी जिनिस और स्वदेशी जिनिस विषय आलोचना करिवा। ये नड़िया तेल, ये पतंजलि शैम्पू, ये बॉडी लोशन, ये इफा पाउडर, ये फेस वॉश, ये पेस्ट, ये साबुन,
मार्क साबुन ये है निर्मा ये सब स्वदेशी जिनस ये है बॉडी लोशन ये है फैसलिन ये है पॉन्ड्स पाउडर ये है कोलगेट ये है साबुन ये है डेटॉल साबुन ये है क्रीम ये है सर्फ ये है फेस वॉश ये है नड़िया तेल ये है शैम्पू ये सब जिनस विदेशी जिनस आमे विदेशी जिनस को वर्जन करिया आमे स्वदेशी जिनस को व्यवहार करिया यह द्वारा आम देश उन्नति प्रणाम मो ना बीएम शिवम साहू मो ना बीएम शिवम साहू आज स्वदेश विदेशी व्यवहार उपरे କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି जो जिनस देश भीतर बना ताको स्वदेशी जो देश बाहर बना जो जिनस कहते विदेशी एटा नड़िया तेल जोटा आम मुंड लगा यहाँ व्यवहार करवा पचु एटा व्यवहार करवा यहाँ खरी सब सफा कर हुए आउ संतूर साबुन आम गाधेला हाथ लगा यहाँ करवा बना लिक्विड यहाँ मशा मारिया यहाँ व्यवहार करवा पतंजलि पेस्ट पतंजलि पेस्ट दांत व्यवहार करवा यहाँ पतंजलि पेस्ट मुहर लगाऊ व्यवहार कर जयपुर बॉडी लोशन व्यवहार करवा डेटॉल साबुन यहाँ व्यवहार करवानी क्रीम यहाँ व्यवहार करवानी ग्लिसरॉल पेस्ट यहाँ व्यवहार करवानी हॉर्लिक्स यहाँ व्यवहार करवानी सॉस यहाँ व्यवहार करवानी पॉन्ड्स पाउडर यहाँ व्यवहार करवानी डब यहाँ व्यवहार करवानी मूग यहाँ व्यवहार करवानी सर्फ यहाँ व्यवहार करवानी आपण मानक अनुरोध आपण मानक अनुरोध समस्त स्वदेशी जिनस व्यवहार कर आम देश को आगक नब से आम देश अर्थनीति से सुदृढ़ हम କିଛି ସିମେଇ ସୁଜି ଚକୁଳି ପିଠା ତରକାରୀ ଭାତ ସିମେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ स्वदेशी जिनस खाइले चॉकलेट एगुड़क खाइले देह आमर सुस्थ केक खाओ ना खाइबा हेरा हला जय जगन्नाथ सब स्वदेशी जिनस आम आपको व्यवहार करवा फेस वॉश आम मुँह लगेवा पाउडर आम मुँह लगेवा
पेस्ट आमे दांत घसीबा साबुन आमे गाला लगेबा और हाथ सफा करबा भिको क्रीम आमे मुह लगेबा अमुंताजन आमे मुंड बथेले लगेबा याक सबु स्वदेशी जिनस आमे आकु व्यवहार करबा या सबु विदेशी जिनस आमे आकु व्यवहार करबा नाही गेट डेटॉल साबुन पाउडर फेस वाश साबुन आउ भेसलिन याको सब आमे लगेबा नाही धन्यवाद प्रणाम आकु स्वदेशी जिनस आकु खाइले रोग हब नाही आकु चाउल खीरी आकु भजा आकु सुजी आकु रुटी आकु परोटा आकु उपमा आकु सिमाई आकु कुरकुरी चॉकलेट आइसक्रीम खाइले रोग हब ताकू विदेशी जिनस गुरुमा आज आमे स्वदेशी जिनस विदेशी जिनस जानिबा एडा होजी रुजला एडा होजी टाटा चाहा एडा होजी अमृतरन मुंडल मारती एडा होजी पांचांजल संपो एडा होजी डाबर ग्लूकोज एडा होजी नडिया तेल सब स्वदेशी जिनस बोली आमे जानिले ए सब हला विदेशी जिनस एडा हला डेटॉल एडा स्प्राइट एडा होजी वो प्राराम लगी क्रीम क्या एडा लॉक साबुन एडा होजी पॉन्स पाउडर कोलगेट एडा होजी सरफेस क्लीन सोप धनिया क्रीम मिमी आज आमे स्वदेशी जिनस विदेशी जिनस जानिले शेषरे मैं कहबी स्वदेशी बचाओ विदेशी हटाओ प्रणाम भाई भौणी मैंने मु स्वस्तिक स्वरूप जेना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भुवनर द्वितीय श्रेणी छात्र अटे आज मु स्वदेशी स्वाभिमान और आत्मनिर्भरशील भारत विषय किसी कहवाक जाऊँगी सह कहले निजर स्वदेशी होची निज सत्वर साक्षात्कार अर्थात निज भाषा निज देशर पोशाक निज संस्कृति निज देशर चालीचलन आधार जीवन को विकास करने पिला मध्य मातृभाषा शिक्षादान करने भारतीय वेश पोशाक प्रति रुचि सृष्टि करने आम देशर महापुरुषों प्रति श्रद्धा करने स्वदेशी भोजन प्रति आग्रह सृष्टि करने गुरुजन मान को सम्मान प्रदर्शन करने सान मान स्नेह करने पशुपक्षी को दया प्रदर्शन करने निज संस्कृति और परंपरा मानिबा पूजा और पर्वपर्वाणी रे निज परिवार सह मिलमिशि पालन करने और रुचि निर्माण करने आवश्यक शिशु मान मन में स्वदेश प्रीति जागृत कराइबा उचित स्वाधीनता पूर्वर आमर स्वाधीनता संग्रामी माने विदेशी वस्तुर वर्जन करथिले किंतु आज आमे विदेशी वस्तुर भरपूर जदि आमे स्वदेशी खाद्य प्रिय स्वदेशी वस्त्र पिंधि गर्व करबा बेले देश पाई देइथिबा स्वाधीनता संग्रामी स्वप्नर भारत को साकार करबा एणु आपण मानकु अनुरोध करूची स्वदेशी ग्रहण करी देश को समृद्ध करंतु आम भारत वर्षर पूर्व गौरव को फेराई आणंतु भारत को आत्मनिर्भरशील करिबारे सहायक हुअंतु भारत माता की प्रणाम। आज विषय होची स्वदेशी सुरक्षा अभियान। आमर लक्ष्य चाइना जिनिस को परित्याग करी
ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହି ଦିବସକୁ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏ ପାଳନ କରିବା। ଏହି ସବୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରଚନା, 2 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ, ସ୍ଲୋଗାନ, ଗୀତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେବା। ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରବକ୍ତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ମତରେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଆବଶ୍ୟକତା କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବାରୁ ଆଗରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନଥିବା ମାସ୍କ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ଆମେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା। ଭାରତରେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆମକୁ ବିକେ। ଆମ ଦେଶ ଲୁହାପଥରର ଗନ୍ତାଘର, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ, ଚୀନ ଭଳି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଆମ ଦେଶରୁ ଲୁହାପଥର କମ୍ ଦାମରେ ନେଇ ଆମକୁ ଛୁଞ୍ଚି, ସେଫ୍ଟିପିନ୍ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ବିକି ଆମକୁ ମହଙ୍ଗାରେ ବିକୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମଠାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ କମ୍ ଦାମରେ ନେଇ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରେ। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତେବେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା। ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଏ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19 ଆମର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ହେଲା ପରି ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶକୁ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଓ ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ନ କିଣି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣୁଛେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଓ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜିନିଷର ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି। ଏଣୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ। ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ଶାରଦା, ସୃଷ୍ଟିରାଧ୍ୟଧୁନୀ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ମା ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ସଂଘର ପ୍ରାଣସ୍ୱରୂପ ଡକ୍ଟରଜୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ। ମୁଁ ବିଭୂଦତ୍ତ ପୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଇନ୍ଦୁପୁର। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱଦେଶ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କାଳରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି, ଫଳରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳରେ ପରିବାରକୁ ପୋଷଣ କରିପାରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାଏ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ଚାଲିଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ବେଶଭୂଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଦେଶର ବେଶଭୂଷା, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଚାଲିଚଳଣିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଚାଲିଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି ଲୋପ ପାଉଛି। ଫଳରେ ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଚାଲିଚଳଣିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରିନ୍, ମୁଭ୍, ଫେୟାର ଲଭଲି, ଡେଟଲ, ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ, ଭିଭୋ ମୋବାଇଲ, ଲାଇଫବୟ, ହର୍ଲିକ୍ସ, କ୍ଲୋଜଅପ୍, କ୍ଲିନିଂ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୁ, ଭେସଲିନ୍, ପଣ୍ଡସ୍ ପାଉଡର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମାର୍ଗୋ, ସିନ୍ଥଲ, ଇନା, ଗୋଦରେଜ, ଡାବର ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ, ଧୂପକାଠି, RCM ଲୁଣ, RCM ଲିକ୍ୱିଡ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ଉଜାଲା, ବିକୋ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏବଂ ସନ୍ତୁର ସାବୁନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦନିଆ ମା ଭାରତୀ, ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟା ଭାରତ ମାତା, ଚିର ନମସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଜି, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ, ପ୍ରାତଃ ପ୍ରଣମ୍ୟ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ତଥା ଆଦରର ଶିଶୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜି ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଉପରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶର କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଆମର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ଆମର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶରୁ କିଣିବା ଓ ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଭାରତ ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେହି ଗରିବ ରହିବ, ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାରା ଥିଲା କୁଟି ଖାଅ ଓ କାଟି ପିନ୍ଧ। ନିଜେ ଅରଟରେ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଜନଜାଗରଣ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ସୁବିନିଯୋଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ସୌଖିନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଉନ୍ନତ। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ। ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ କିଣୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଅଂଶଧନ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବନା ଭିଡ଼ି ଆଣିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ଏସବୁକୁ ସୁବିନିଯୋଗ ଓ ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶୀର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେରୋଜଗାରୀ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୁବ ସମାଜ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀ କହି ଗର୍ବ କରିବା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଓ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ଆବାହକ ଆମ ଦେଶର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଜାଗରଣର ଆଧୁନିକ ପୁରୋଧା, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବୃକ୍ଷ ଆଜି ଅଙ୍କୁରରୁ ଦ୍ରୁମ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପାଦ ବଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟଧନୀ ପରମ
नमो ओम चिरवंदनीय सस्ते श्यामला प्रेरणादायिनी मां भारती परम पूज्य डॉक्टर जी एवं श्री गुरु जी मु आजी स्वदेशी संपर्क रे किछ कहବାକୁ जाउछि। स्वदेशी कहिले कोन? स्वदेशी कहिले जे देशर पदार्थ वस्तु बा द्रव्य को भल पाइबार मनोभाव को आमे स्वदेशी कहिथाउ। स्वदेशी कहबार अनेक अर्थ आत्मनिर्भरशील राष्ट्र जो देश जिते आत्मनिर्भरशील से सदा उन्नत। तेणु शिक्षा दीक्षा चिकित्सा विज्ञान सब क्षेत्र में आत्मनिर्भर एकांत आवश्यक। 1942 मसीहार असहयोग आंदोलन में भारतीय माने विदेशी वर्जन करी स्वदेश अपनाइବାକୁ ଯାଇ अनेक छात्र छात्री स्कूल कॉलेज छाड़िथिले। सरकारी कर्मचारी माने विदेशी मानक द्वारा परिचालित सरकारी चाकरी वर्जन करथिले। स्वदेश विषय कहବାକୁ गले विवेकानंद जीवनी आकर्षणीय होइथाए कारण स्वामी विवेकानंद एमिति एक महान व्यक्ति थिले जांकर कि तन मन और काया स्वदेश रे प्रकाशित होइथिला। थरे से धर्मवाणी प्रचार पई विदेश रे अवस्था रे करथिबा समय रे जने विदेशी ने ताकू अपमानित करियाकू प्रचेष्टा करी कहिले स्वामी जी आपण जदी स्वदेश और स्वदेशी को एते गुरुत्व दियंती ते पादरे पिंथिबा आई चप्पल केउ प्रकार रो स्वदेश रो नमूनाटे विवेकानंद उत्तर दैथिले मु स्वदेश और स्वदेशी को भल पाए बोली विदेशी द्रव्य को पादला राखुजी। हम भारतीय विदेशी द्रव्य रो हे सम्मान जाय थाउ। विवेकानंद को चाहे उत्तर रही विदेशी महिला को मुंड तळु ना जायथिला किंतु दुखर विषय समस्त भारतीय भाई बहन को बो एकाठी करी कहूची कि विदेशी वर्जन रो आह्वान को हमें भूली जाउछे। स्वदेशी द्रव्य रो मूल्य हमें बुझि पारु नाहु। सुलभ दर मिलुवा द्रव्य को हमें अपनाई नउछु। हमें जानि पारु नाहु एहा द्वारा हमें स्वास्थ्य हम देशर आर्थिक मानदंड कुठार घात करूछे। तेणु मु भारतीय समस्त मो भाई बहन को करदानी विनम्र निवेदन करछि कि विदेशी वर्जन करी स्वदेश आनिबा हम देश भारत को महान करैबा। आशा सभी एक स्वर रे कहबा मेरा जान मेरा देश भारत महान। एतिके मोर वक्तव्य को मु विराम दउछि। हटा विदेशी जय स्वदेशी वंदे जननी वंदे भारत माता। प्रणाम। स्वदेशी हेउछि एक भावना एक चिंताधारा एक जीवनधारा। यह हेउछि एक व्यावहारिक शब्द जहार मूल अर्थ हेउछि सुरक्षा। तो कहार सुरक्षा? हाँ आम निजर निज परिवारर निज जिल्लार निज देशर और पूरा विश्वर सुरक्षा। माता मातृभूमि मातृभाषा तिनि स्वर्ग गरियसी चौ वर्ग दायिनी। तो स्वदेशी प्रथम बिंदुटी हेउछि आमे निज माता को सम्मान देवा। जेपरिक आम जन्मदात्री माता भारत माता तापरे गोमाता गायत्री माता गंगा माता और निज स्वभाषा माता। द्वितीय बिंदुटी हेउछि निज देशर प्रथा परंपरा संस्कृति पर्वपर्वाणी ओषा बार ए सब को निजे मानिबा और ताको सुरक्षा देवा। तृतीय बिंदुटी हेउछि स्वदेशी द्रव्य को आमे निजे आपणै नेबा निजे ताहाकू व्यवहार करिबा ताहाकू व्यवहार करिया पई अन्य मानको उत्साह जगैबा एवं तांको मनरे प्रेरणा सृष्टि करिबा। आज केवल काम कथारे नुहे ताकू कामरे करी देखाइबाकू पड़िबो। आजिर शिशु भविष्यतर नागरिक। छात्र जागिले राष्ट्र जागिबो। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। तेणु आमको प्रथमे कौन करने हेबो स्वदेशी द्रव्य को अपनाइबा पई प्रथमे आम स्वदेशी प्रतिफलन को आम निज परिवार रे व्यवसाय रे कर्म क्षेत्र रे ताको प्रतिफलन करबा उचित। परे विभिन्न उत्सव मानकरे ताहा विषय लोक मान को जणाई देबा उचित। तो एथिपाई हमको प्रथमे आग स्वदेशी एवं विदेशी द्रव्यर एक तालिका प्रस्तुत करिया को पड़िबो। से तालिका प्रस्तुत करने सह विभिन्न पत्रिका विभिन्न उत्सव पर्वपर्वाणी मानकरे ए विषय जनसचेतनता सृष्टि करने को पड़िबो। तो शेषर सर्वशेष मु एति कहवा को चाहूँगी जे स्वदेशी आंदोलनर मूल खंब जेपरिक आम स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद लोकमान्य तिलक पूज्य श्री योगी अरविंद मु सेमान को प्रार्थना करुछि एही कार्यर त्वरान्वित हेउ। भारत माता की जय। स्वदेशी कहले
ନିଜ ଦେଶ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର। ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ହଟାଇବା ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଲୁଗାପଟାକୁ ଜାଳି ତ୍ୟାଗ କରି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଅଛି। ଏହା ଶସ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ଓ ଚାକଚକ୍ୟ ହେତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଆଦୃତ ହେଉଛି। ଏହାଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଅଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ପେପର, ମୋବାଇଲ ଓ ଖେଳନା, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରାମଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ଏହା ଲାଭାଂଶ ବିଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବାରୁ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରୁଛି। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚୀନକୁ ଏକଘରିଆ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଲଗାଇଅଛି। ଏହା ସୁବିଚାର କରି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଶପଥ ନେବା ସମୟ ଆସିଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବକ୍ତୃତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଅର୍ଥ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଜ କ୍ଷମତାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଓ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ବର୍ଜନ କରିବା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉ, ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, କୁଟି ଖାଅ, କାଟି ପିନ୍ଧ। ପରେ ଏହି କଥାକୁ ଭାରତ ସରକାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଡାକରା ଦେଲେ। ଏ କଥାରେ ଅଛି, ନେସେସିଟି ଇଜ୍ ଦି ମଦର ଅଫ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆସେ ବଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଟଳମଳ ହେଉଛି। ତାହା ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଚୀନ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସରକାର ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ହେଉଛି ଲୁହାପଥରର ଗନ୍ତାଘର, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଓ ଜାପାନ ଭଳି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଆମଠୁ ଲୁହାପଥର କମ୍ ଦାମରେ ନେଇ ଆମକୁ ଛୁଞ୍ଚି ଓ ସେଫ୍ଟିପିନ୍ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଖେଳନା, ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଓ ବାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତେବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ଆମ ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା ଓ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। विद्यादायिनी सदा सृष्टि अध्ययन अंका चिरवंदिता भारत माता परम पूज्य डॉक्टर जी और श्री गुरुजी यही स्वदेशी सप्ताह समस्त गुरुजी गुरुमा को मोर भारतवासी को मोर प्रणाम। मु आज कहवाई जाऊँगी स्वदेशी स्वाभिमान और आत्मनिर्भर भारत। पुण्यमयी भारत कर्म ए भारत वर्तमान संकट रे पड़ी अछि। वर्तमान कोरोना महामारी समय आमे समस्ते निजको भारतीय परिचय प्रदान करबा से स्वदेशी जिनिस को व्यवहार करबा उपदेश देबा पाई जेमिति कि आमर महान पुरुष महात्मा गांधी कहते कुटी खाओ काटी पिंध। से लोक मानू अन्य उपर निर्भर न हेबा पाई कहिथिले। आमर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछंती देसी खाओ देसी रुह देसी पिंध। से लोक मानू देसी जिनिस व्यवहार करबा पाई विभिन्न प्रक्रिया माध्यम उपदेश देइछंती। से स्वदेशी व्यवहार करबा आम्भे माने
ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବକ୍ତୃତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ମୋତେ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଆମେ ନିଜ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ବିଦେଶ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଆମେ ବିଦେଶ ଜିନିଷ ହିଁ ଚୟନ କରୁଛେ। ଆମେମାନେ ନିଜର ପଇସାକୁ ବିଦେଶକୁ ଦେଇ ନିଜ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛେ। ଏବେ ନିଜେ ଓ ନିଜର ଦେଶକୁ ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେବା। ମ୍ୟାଗି, ଚାଉମିନ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିଲା ସମୟରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖି କିଣିବା। ନିଜେ ଏପରି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିବା। ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆମର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଓ ସହଯୋଗ। ଅସଂଖ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଲେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ହୋଇପାରିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ମୋର ନାମ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ନନ୍ଦ। ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଧଳପୁର। ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଚକଟା ମାଟି ଓ ଗୋବର ମିଶା ଧୂପଦାନୀ ତିଆରି କରି ଦେଖାଉଛି। ୟାକୁ ଏହିଭଳି ଥୋଇବା, ୟାକୁ ଏଭଳି ଗୋଲ କରିବା ଓ ୟାକୁ ଏମିତି ଚିପି ଫୁଲ ଭଳିଆ ଏମିତି କୁଞ୍ଚି କରିବା ଓ ଏହାରି ଉପରେ ଥୋଇବା ଓ ଏହାକୁ ଆଣି ଏଭଳି ଗୋଲ କରି ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କରି ଥୋଇବା ଓ ଏଭଳି କଣା କରିବା। ଏଭଳି ଏହାକୁ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି କରି ତାକୁ ସେପ୍ କରିଦେବା ଓ ଏହି ଧୂପକାଠିକୁ ଆଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ଧୂପକାଠି। ଧୂପଦାନୀ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେପ୍ କରିନେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା।
जनमानंकु मोर प्रणाम। मु मु आई संसुमान राउत चतुर्थ श्रेणी काशियाड़ी शिशु मंदिर छात्र। आज गर्व अनुभव करुअछि कि मोते स्वदेशी जागरण उपरे कहिबार सुजोग मिलिअछि। मु मो वक्तव्य रे देशर आत्मनिर्भरशील स्वास्थ्य और खेल उपरे कहिबी। देशर आत्मनिर्भर माने हेउछि सेल्फ रिलायंस। प्रथमे आमकु आम जातीय पिता मोहनदास करमचंद गांधी कहिथिले जेतेबेले से लवण सत्याग्रह एवं विदेशी पोशाक परित्याग करिबा कथा कही आम देश को इंग्रेज मानक ठारू स्वाधीन करथिले। आज मध्य सही परिस्थिति। आज आमे आमकु इंग्रेज नुहे अन्य देशवासी ओ वैदेशिक देशठू स्वाधीन करबाकू पड़िबा। आमे चाइना जिनिस व्यवहार करूछे जेमिति कि दीपावली रे माटी दीप छाड़ी लाइट लगाउछे एवं झुणा छाड़ी अगरबत्ती व्यवहार करूछे ओ कागज ठुंगा छाड़ी पॉलिथीन व्यवहार करूछे। पितल कंसा को छाड़ी आमे प्लास्टिक काच जरी व्यवहार करूछे। वर्तमान समय जहा द्वारा कि कैंसर डायबिटीज रोग रे आक्रांत हेउछे। वर्तमान समय आसीछि कि आमे मा जेपरि सकाळे चौरा गछरे पूजा करी तुलसी पत्र खाई ओ गोमूत्र पी आमे आमर स्वास्थ्य को भल करिबा। जेमिति कि कंसारे पितल कंसारे खाई डायबिटीज को दूराई देबा ओ कागज ठुंगा झुणाबती व्यवहार करी कैंसर रोग को दूराई देबा। वर्तमान मु खेल उपरे किछि कहिबी। आम देश वर्तमान क्रिकेट खेल रे आगरे अछि। जेतेबेले जदि मते केही पचारिबे क्रिकेट खेल केउं देशर ना इंग्लैंड रो आमे काहेकि आम देशर खेल हॉकी ओ कबाडी ठू दूरेई जाउछे। जेउं खेल आमकु स्वास्थ्यवान करिबा सह ओलंपिक स्वर्ण पद आनी सारा विश्व रे भारतर परिसर हेउथिला। शेषरे मु अनुरोध करिबी मो पाठ साथी मानंकु पबजी गेम खेल छाड़ी शारीरिक खेल खेली निजकु स्वास्थ्यवान करिबे। शेषरे मु एतिकी कही मोर वक्तव्य को शेष करूछि। जदि मोते आउ थरे कहिबाकू सुजोग मिले ताहाले मु आउ किछि बिंदु उपरे कहिबी। जय भारत माता की जय। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मार्थापुर श्रेणी पंचम। जय जगन्नाथ। आम देश जगन्नाथ धामर देश। मु आज स्वदेशी उपरे किछि कहबाकू चाहूची। आम देश आम छुआ माने निज देश माने देशी माने देश आम देश उपरे किछि कहबाकू चाहूची। ई आम देश रे बहुत धन संपदा पूर्ण होई रही तथापि आम अन्य देश जिनिस व्यवहार करूचे कारण आमर आम अन्य देशर जिनिस आमको भल लगुच। आम जदि निज देश जिनिस व्यवहार करवा आम देशर अनेक धन संपद आम देशर ही रही आम देश शक्तिशाली होई रहिब। स्वदेशी उपर किछि पते गाइबा नख आम स्वदेशी नख पॉलिसी विदेशी ओठो आम स्वदेशी ओठा आम लिपस्टिक आम विदेशी नख आम स्वदेशी लिपस्टिक
नख पॉलिश विदेशी, पाद आम स्वदेशी, चप्पल आम विदेशी। स्वदेशी विदेशी जिनस वर्जन कर, स्वदेशी जिनस व्यवहार कर, विदेशी जिनस वर्जन कर, स्वदेशी जिनस व्यवहार कर। जय प्रकाश मिश्र, मु सरस्वती शिशु मंदिर तृतीय श्रेणी छात्र। मु देशी और विदेशी विषय କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଦେଶ ଜିନିଷ ଥିଲେ ବି ଆମେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଆମ ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପଦ ସରି ଯାଏ ଓ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ କ୍ଷତିକାରକ। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଓ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ମୁଁ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି। ନଖ ଆମ ଦେଶୀ, ନଖ ପାଲିଶ ବିଦେଶୀ, ଚପଲ ଆମ ବିଦେଶୀ, ପାଦ ଆମ ଦେଶୀ, ଆଖି ଆମ ଦେଶୀ, ଆଇବ୍ରୋ ଆମ ବିଦେଶୀ, ଓଠ ଆମ ଦେଶୀ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆମ ବିଦେଶୀ, ଫେସ୍ ଆମ ଦେଶୀ, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆମ ବିଦେଶୀ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଏକତାର ରକ୍ଷା କରିବାର ମନ୍ତ୍ର। ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ନ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କପଡ଼ା, ଜୋତା, ପ୍ରସାଧନୀ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ ଦାମରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରାଚୀନତାରୁ ଆଧୁନିକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ପ୍ରାଚୀନତା ସବୁ ଭୁଲି ଆଧୁନିକତା ଆପଣେଇଛେ। ଆମ ଦେଶର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୁ ଆମେ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଦେଶୀ ଔଷଧ ଖାଇ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଷ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ବିଦେଶୀମାନେ ଆମଠାରୁ ନେଇ ଆମକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଆମ ଦେଶରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ।
ଏବେ ଆମେ କିଛି ବିଦେଶୀ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ବିଦେଶୀ, ଏଥିରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ, ଏଥିରେ ଲିମ୍ବ, ତୁଳସୀ, ଲବଙ୍ଗ ମିଶିଛି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅତର ମିଶିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ଲିମ୍ବ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। ଚର୍ମ ପାଇଁ ହିତକର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଚର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଇଏ ହେଲା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଓ ଇଏ ବି ବିଦେଶୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ, ଇଏ ବି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ये स्वदेशी द्रव्य, ये स्वदेशी द्रव्य, ये स्वदेशी द्रव्य, ये मध्य स्वदेशी द्रव्य, ये भी मध्य स्वदेशी द्रव्य। ये सबू है आम भारत रे तैयारी जिनस, यह आम भारत रे तैयारी हुए। तेणु आपण को मोर अनुरोध कि आपण माने यही सबू द्रव्य व्यवहार करंतु, यही सबू विदेशी द्रव्य को वर्जन करंतु। मोर समस्त गुरुजी गुरुमा ओ गुरुजन मानकु प्रणाम। प्रभु श्री गणेश विद्यादायिनी माँ शारदा सृष्टिर आद्य ध्वनि ओम ओ माँ भारती डॉक्टर जी श्री गुरुजी। आजिर विषय है स्वदेशी ओ स्वाभिमान भारत। स्वदेशी कहले आमे आम द्रव्य को व्यवहार करिबा, विदेशी जिनिस को व्यवहार करिबा नहीं। आत्मनिर्भर और स्वदेशी परस्पर परिपूरक, गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व। वर्तमान आम देश भारत एपरी परिस्थिति रे पहुंची जार प्राणे प्राणे विदेशी भावना भरी रही। लोक माने स्वदेशी जिनिस अपेक्षा विदेशी जिनिस को अधिक पसंद करुछंती। जेपरी हाथ आम स्वदेशी, घंटा पिंधु विदेशी, मुह आम स्वदेशी, क्रीम लगाऊ विदेशी, सार्ट आम स्वदेशी, बोताम लगाऊ विदेशी। एपरी केवल ए परिस्थिति रे केवल सरकार चाहिए आमको मुकुलाई पारिबे नहीं। आमे भारतवासी जेपर्यंत न चाहिए छोट पिला भावरे मोर अनुरोध स्वदेशी ग्रहण करिबा, विदेशी को वर्जन करिबा। मु एतिकी कहि मो वक्तव्य शेष करूछि। भारत माता की जय। मोर प्रिय गुरुजी गुरुमा ओ गुरुजन को मोर प्रणाम। विद्यादायिनी माँ शारदा सृष्टिर आद्य ध्वनि ओंकार माँ भारत माता डॉक्टर जी श्री गुरुजी। आजिर विषय है आत्मनिर्भरशील भारत और स्वदेशी स्वाभिमान। स्वदेशी और आत्मनिर्भरशील भारत परस्पर परिपूरक। स्वदेशी कहले आम देशर जिनिस आमे ग्रहण करिबा। आत्मनिर्भरशील कहले आम देश रे थिबा कच्चा माल रु आमे द्रव्य प्रस्तुत करी व्यवहार करिबा। जेपरि आम देश भारत लुहा पत्थर और कड़ा हीरा र गंताघर। आम देशरू लुहा पत्थर चीन जापान माने नहीं आमको छुंची सेफ्टी पिन परी छोट छोट जिनिस अधिक दाम रे बिक्री करती। आमे जदि से सब को आम देश रे तैयारी करि पारिबा, आमे देशरू बेकारी समस्या दूर हेब सहित आमे आत्मनिर्भरशील होई पारिबा। देशर अर्थनैतिक द्वारा अवस्था और मध्य परिवर्तन
ହେବ। ତେଣୁ ଜାତିର ପିତା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଦାସ। ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ସପ୍ତାହ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନିଜ ଦେଶର ବା ନିଜ ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମିତ ବସ୍ତୁ, ନୀତି ଓ ବିଚାରକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଲାମ ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭାରତରେ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବର୍ଜନ କରି ଦେଶୀ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବିଦେଶୀ ହଟାଏ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅପନାଏ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ମଧ୍ୟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଅପନାଏ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ ବନାଏ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଏହି ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇ ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ଦେଶର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ଗୁଣଗାନ ନ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ଗୁଣଗାନ କରିବା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଅପନାଏ ଦେଶ को बचाए। मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जय जगन्नाथ। प्रणाम भाई। एठी केते गुडे जिनिस रखाई। एगुड़िक हूँ विदेशी जिनिस आगुड़िक हूँ स्वदेशी जिनिस। स्वदेशी जिनिस क्या कह जाए जानिछ? आम देश ना भारत। आम देश में जो जिनिस गुड़िक तैयारी हुए और आम व्यवहार करूँ ताकू स्वदेशी जिनिस कह जाए। विदेशी जिनिस हूँ जो जिनिस गुड़िक आम देश में तैयारी हुए ना अन्य देश आसे आम व्यवहार करूँ ताकू विदेशी जिनिस कह जाए। टाटा लुण, टमाटो सॉस, टाटा चाहपत्ती, डाबर च्यवनप्राश, डाबर रेड पेस्ट, मार्गो साबुन इत्यादि हूँ आम स्वदेशी जिनिस। जॉनसन पाउडर, फेयर एंड लवली, इनो, सैवलॉन साबुन, भीम साबुन, लक्स साबुन, पॉन्ड्स बॉडी लोशन, डव शैम्पू, हुइल गुंड, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, नाइसिल पाउडर इत्यादि हूँ सब विदेशी जिनिस। स्वदेशी जिनिस गुड़िक आम व्यवहार कले आम भल और आम देश भल। विदेशी जिनिस गुड़िक व्यवहार कले कोरोना भली रोग आम संक्रमित होगा एवं आम देश क्षति सहु। समस्त को आम अनुरोध करुचु विदेशी जिनिस व्यवहार नक स्वदेशी जिनिस व्यवहार करवा, जहाँफल आमर उन्नति होगा संगे संगे आम देशर उन्नति हो। याफल आम कोरोना भली महामारी रोग संक्रमित होगा नहीं। जय जगन्नाथ। प्रथम समस्त गुरुजी गुरुमा वृंद को मोर प्रणाम। विद्यादायिनी माँ शारदा, सृष्टिर आद्यधनी ओम, प्रेरणादायिनी माँ भारत माता, संघर प्राणस्वरूप डॉक्टर जी एवं श्री गुरुजी। आज ही वक्तृता कालांश मु भारत विषय किसी कहवाक जाउथिबारु निजको धन्य मन करुछि। भारत हेउछि एक पुण्यभूमि, धर्मभूमि और आम मानकर जन्मभूमि और कर्मभूमि। यही भारत में बहु देवादेवी जन्मग्रहण करियछन्ति, तेणु भारत को एक देवभूमि बोली मध्य कुहाଯାଏ। आमे भारत रे जन्मग्रहण करथिबारु भारत हेउछि आम माँ और आमे समस्ते भारत मातार संतान। सबु धर्म, जाति और संप्रदायर एकत्र समावेश, भक्ति और त्यागर आदर्श, अहिंसा और प्रेमर एकत्रीकरण आम भारत रे ही संभव। भारत हेउछि एक शांतिप्रिय राष्ट्र। हिमालय ठारू कन्याकुमारी पर्यंत एही विस्तृत अंचल रे संस्कृति, परंपरा और शांति चतुर्दिगरे परिव्याप्त। भारत जेतेबेले इंग्रज मानक अधीन रे थिला सेतेबेले इंग्रज मानकर असह्य कष्ट जंत्रणा सही मध्य स्वदेशी मनोभाव पोषण करथिला। 200 वर्ष धरी पराधीनर अंधार रे रही मध्य भारतवासी माने चरखारे लुगा काटी खदी लुगा पिंधुथिले, सूता काटी खदी लुगा पिंधुथिले।
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପରିଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ଷମତାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନ ପାଇଥାଏ ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଓ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଭାଷା ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷା, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଚାଲିଚଳନ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବନ୍ତି। ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ଶାରଦା, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟଧ୍ୱନି ଓମ୍, ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ମା ଭାରତ ମାତା, ସଂଘର ପ୍ରାଣସ୍ୱରୂପ ଡକ୍ଟର ଜି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ। ଆଜି ଏହି ବକ୍ତୃତା ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଧର୍ମଭୂମି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମଭୂମି। ଏହି ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀମାନେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଗତମାତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ହିମାଳୟ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମେରା ଦେଶ ଭାରତ ଦେଶ, କେହି ନାହିଁ ଏସା ପରିବେଶ। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲା। 200 ବର୍ଷ ଧରି ପରାଧୀନର ଅନ୍ଧାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନେ ଚରଖାରେ ସୂତା କାଟି ଖଦି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପରିଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କ୍ଷମତାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ନିଜର ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଜେ ନିଜ କ୍ଷମତାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚେ ସେ ଦୁନିଆରେ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନ ପାଇଥାଏ ଓ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅର୍ଥ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଓ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଥିବା ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାରତ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛି କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛି ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ କରି ଆମେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବା। ଫଳରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବନିପାରିବା। ତେଣୁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ନାଗରିକ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ନିଜର ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ ହମାରୀ ମାତା ହେ, ଯୋ ହମାରୀ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେ। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବାକ୍ୟତାର ବିଷୟ ସ୍ୱଦେଶ ସମ୍ମାନ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବାକ୍ୟତାର ବିଷୟ ସ୍ୱଦେଶ ସମ୍ମାନ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ କହିବାର ଅର୍ଥ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। 2009 ମସିହାରେ ଯୋଗଗୁରୁ ସମ୍ମାନୀୟ ରାମଦେବ ବାବା ସ୍ୱଦେଶୀ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଯୋଗଗୁରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ।
ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଭାରତ, 1ରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କଳକାରଖାନା କରିବା, 2ରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, 3ରେ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୁଧାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଥମ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ଆମେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ 3.0 ଅଭିଯାନରେ 12ଟି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2.65 ଲାख କୋଟି ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1ରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 2ରେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗ, 3ରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା, 4ରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, 5ରେ ଚାହିଦା। ଏହି 5ଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 12/5/2020 ମସିହାରେ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଘୋଷଣା କରି 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗରିବ, ଧନୀ ଓ ମଧ୍ୟମତି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କିପରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା, ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ସମ୍ମାନୀୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ଅଙ୍କ ବୋଲି ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗ ଗୁରୁ ରାମଦେବ ବାବା କହିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୋର ବାକ୍ୟଟା ଶେଷ କରୁଛି। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁବୃନ୍ଦ ଓ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀ ମାନେ, ଆଜି ଏହି ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ। ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ବିଦେଶୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଚଳୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଦେଶୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଚଳୁଛେ। ଆମେ ବିଦେଶୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦେଶୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯିବା। ଯେମିତିକି ମା ଆମକୁ ଆରିସା କାକରା ଦେଲେ ତାହା ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଆମର ପିଜା, ବର୍ଗର, ନୁଡଲ୍ସ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି। କାରଣ ପିଜା, ବର୍ଗର, ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ମା କରୁଥିବା ଆରିସା କାକରା ଖାଇବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଉନି, ସେ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଖାଉଛି। ଆମେ ପଣା ସରବତକୁ ପିଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛୁ। ଆମେ ଆମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଗୀତ ନ ଗାଇ ପପ୍ ଗୀତ ଗାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଖେଳକୁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶୀ ଖେଳେ ମାତି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ନ କରି ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱଦେଶୀରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଚଳିଲେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବା। ଆମ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ଖେଳ ଆମେ ଖେଳୁଛେ ସେଥିରେ ଆମର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଯୋଉ ପଇସା କି ଆମେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଦେଶର କ୍ଷତି ହଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି ସେଇ ଖେଳ ଖେଳି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦେଶୀ ପରମ୍ପରାରେ ଚଳିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ଶାରଦା, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିଧନୀ ଓମ୍କାର, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଭାରତୀ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଆଜିର ସଂଘର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଜି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀକୁ ମୋର ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ଓ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶ ଗୁରୁ ଆସନରେ ବସାଇ ଆସୀନ କରିବା। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ କହିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହି ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ତନ ମନରେ ବିଦେଶୀ ଭାବନା ଭରି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବିଦେଶୀ
स्वदेशी जिनिष अपेक्षा विदेशी जिनिष को अधिक पसंद करुछंती। सरकार जड़े व्यक्ति विशेष जे चाहिए यह सुधारी पारिबे नहीं। एथिपाई आमर पूर्ण रूप से सहयोग आवश्यक। मन प्राण को स्वदेशी भावना रे उद्बोध कराई स्वदेशी जिनिषर व्यवहार करबा, क्षुद्र कुटीर शिल्प को प्रोत्साहन देबा, विदेशी द्रव्यर व्यवहार वर्जन करबा इत्यादि कार्य सामिल हेबा। एही योजना भितर न रही कार्यकारी करबा पाई समग्र भारतवासी आगे आसीबा। स्वदेश को भल पाइबा और स्वदेशी व्यवहार करबा भारत को विकसित राष्ट्र रे परिणत कराइबा। नहेले दिन आसीबो विदेशी चिंतनर महामारी आमको पूर्ण रूप से ग्रास करदेव। सेतबेले ना आमे प्रतिरोध करि पारिबा ना सेथिरु वर्ती पारिबा। आजिर दिन रे एहा मोर समस्तक पई आह्वान। मोर वक्तव्य को एठी शेष करूछि। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे उत्कल जननी। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ओडिशा आज होची स्वदेश सप्ताह अभियान। देशर मंगल यद्यपि इच्छा देशी मोटा द्रव्य नमण तुच्छ देशीय पदार्थ कर आदर शेषिना पैतृक धन आमर। एगुड़िक होची विदेशी द्रव्य, एगुड़िक होची देशीय द्रव्य। यह होची विदेशी बॉडी लोशन, यह होची स्वदेशी बॉडी लोशन। याको आमे यूज करबा, याको आमे यूज करबा नाही। यह होची विदेशी शैम्पू, यह होची स्वदेशी शैम्पू। याको आमे यूज करबा, याको आमे यूज करबा नाही। यह होची विदेशी पॉन्ड्स पाउडर, यह होची जॉनसन बेबी पाउडर। यह होची स्वदेशी, यह होची विदेशी। यह को आमे यूज करबा, याको आमे यूज करबा नाही। यह होची विदेशी विदेशी फेस वॉश, यह होची स्वदेशी फेस वॉश। यह को आमे यूज करबा, यह को आमे यूज करबा नाही। यह होची स्वदेशी क्रीम, यह होची विदेशी क्रीम। यह को आमे यूज करबा, यह को आमे यूज करबा नाही। एही दुईटी साबुन बदल रे आमे एही दुईटी साबुन को यूज करबा। यह होची विदेशी साबुन, यह होची स्वदेशी साबुन। आमे विदेशी जिनिस को परित्याग करी स्वदेशी जिनिस व्यवहार करबा द्वारा आम देशर उन्नति होई पारिबो। यह होची विदेशी शेविंग क्रीम, यह होची स्वदेशी बा इंडियन शेविंग क्रीम। यह होची विदेशी बॉडी लोशन, यह होची इंडियन बॉडी लोशन। विदेशी टूथपेस्ट, यह होची इंडियन टूथपेस्ट। यह होची विदेशी पाउडर, यह होची इंडियन पाउडर। यह विदेशी डायपर, यह होची इंडियन डायपर। यह होची विदेशी नेचुरल जूस, यह होची इंडियन नेचुरल जूस। यह होची विदेशी हॉर्लिक्स, यह होची विदेशी इंडियन हॉर्लिक्स। यह होची विदेशी बैटरी, यह होची इंडियन बैटरी। यह होची विदेशी आइसक्रीम, यह होची आम इंडियन आइसक्रीम। यह होची विदेशी इनो, यह होची गैस फास्ट इंडियन। विदेशी मूव एंड ईटॉक्स, यह होची इंडियन वॉल्यूम फास्ट रिलीफ। विदेशी रेजर, यह होची इंडियन रेजर। यह होची विदेशी क्रीम्स, यह होची इंडियन क्रीम्स। यह होची विदेशी फेस वॉश, यह होची इंडियन फेस वॉश। यह होची विदेशी कपड़े धोने का पाउडर, यह होची विदेशी स्वदेशी कपड़े धोने का पाउडर। विदेशी साबुन से भी सस्ता और अच्छा है इंडियन स्वदेशी साबुन। यह होची विदेशी शैम्पू जैसा इंडियन शैम्पू। एही शैम्पू बा एही जिनिस गुड़िक व्यवहार करबा द्वारा आम देशर उन्नति होई पारिबो। एति कही मोर कार्यक्रम शेष करुछि। नमस्कार। स्वदेशी सप्ताह पालन निमंते मु किछि वक्तव्य देउछि। लॉकडाउन पाई आमर आर्थिक व्यवस्था भल नाही। आमे जदि स्वदेशी जिनिस गुड़िकर अधिक व्यवहार करिबा तेबे आमर आर्थिक व्यवस्था रे परिवर्तन आसीबो। आमे छोट प्रयास रे आम देशर समृद्धि हेबो। आमे वर्ष वर्ष धरी विदेशी जिनिस गुड़िकर व्यवहार करि आसछु। आज ठारू आमे शपथ नेबा कि सारा जीवन पर्यंत स्वदेशी जिनिस गुड़िकर व्यवहार करिबा एवं
एगुड़िक ହେଉଛି विदेशी जिनस। प्योर साबुन ये ହେଉଛି विदेशी जिनस। डेटॉल साबुन ये ହେଉଛି विदेशी जिनस। सर्फ एक्सेल ये ହେଉଛି विदेशी जिनस। कोलगेट टूथपेस्ट ये ହେଉଛି विदेशी जिनस। भीम ये ହେଉଛି विदेशी जिनस। मूव ये ହେଉଛି विदेशी जिनस। पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम ये ହେଉଛି विदेशी जिनस। गोदरेज साबुन ये ହେଉଛି स्वदेशी जिनस। गुड नाइट ये ହେଉଛି स्वदेशी जिनस। तेणु आमे स्वदेशी जिनस गुड़िकर व्यवहार करने उचित। धन्यवाद। स्वदेश अभियान और आत्मनिर्भर भारत। माननीय श्रीयुक्त सभापति महोदय और वरेण्य अतिथि मोर पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद और मोर सहपाठी छोट बड़ भाई भौणी मैंने आजकार दिवस मत स्वदेश अभियान और आत्मनिर्भर भारत विषय किसी कहवा मिलू मुझक धन्य मन करुच्ची। स्वदेश अभियान मान कौन? स्वदेश अभियान मान आम भारत लोक मान स्वाभिमान अटे। इंग्रेज मैंने आम देश प्रथम आसते आम देश कहते आम देश बड़ा उद्योग चलाइबा देश अटे। आम देश लोक मैंने कपड़ा लुहा दे बाहर देश सुना आणुले। गुजरात सोमनाथ मंदिर सुनार अटे। गुजरात सोमनाथ मंदिर चट्टाण कबाट मूर्ति सबकि सुनार अटे। से मंदिर को लुंठन करने को ममता गजनी 17 वर्ष चेष्टा कर विफल होते। गोटे बही लिखा है जो देशर चट्टाण मूर्ति कबाट सबकि सुनार तर से देश में केते सुना थी। आम देश इंग्रेज मैंने आम देश एत सुना देखी आम देश को सुनार चढ़े बोली आख्या देते। आम भारत में एत सुना अच्छे ताले से निश्चिंत स्वदेश अभियान और आत्मनिर्भर हो निर्भर सब लज्जाकर कथा जो सब स्वावलंबी चली जाए निजर स्वाधीनता चली जाए। स्वाधीनता अर्थात समृद्धि ज्ञान चरित्र किंतु आम भारत स्वदेश अभियान और आत्मनिर्भर अटे और आम भारत आत्मनिर्भर हो चलने को भल पाए। मुझे मोर वक्तव्य शेष कर। जय हिंद। मोर सादर प्रणाम। आज स्वदेशी अभियान शिक्षा विकास समिति ओडिशा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गड़पड़ा शुणी मुझे सुलग्ना स्वयंप्रभा पंडा आस समस्ते एकाठी हेबा विदेशी जिनिस हटाई देबा स्वदेशी जिनिस व्यवहार करबा। आसंतु मो सहित शपथ करी विदेशी जिनिस हटाई देबा स्वदेशी जिनिस व्यवहार करबा। ये होची तेल ये होची विदेशी ये होची स्वदेशी आपको हमें व्यवहार करबा ना आपको हमें व्यवहार करबा। ये होची शैम्पू आपको हमें व्यवहार करी आपको हमें व्यवहार करबा नहीं। ये होची विदेशी ये होची स्वदेशी आपको हमें व्यवहार करबा ना आपको हमें व्यवहार करबा। ये होची बॉडी सेंट आपको ये होची विदेशी ये होची स्वदेशी आपको हमें व्यवहार करबा ना आपको हमें व्यवहार करबा। ये होची क्रीम ये होची विदेशी ये होची स्वदेशी आपको हमें व्यवहार करबा ना आपको हमें व्यवहार करबा। ये होची फेस वॉश आपको ये होची विदेशी ये होची स्वदेशी आपको हमें व्यवहार करबा नहीं आपको हमें व्यवहार करबा। ये होची क्रीम आपको हमें व्यवहार करबा नहीं आपको हमें व्यवहार करबा। ये होची साबुन ये होची विदेशी ये होची स्वदेशी आपको हमें व्यवहार करबा आपको हमें व्यवहार करबा। सभी गुरुजी गुरुमा और सारे बड़े लोगों को मेरी प्रणाम। मेरी नाम है तेजस्विनी खत्र क्लास 4
और आज मैं स्वदेशी, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत में के बारे में कुछ बताने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। और स्वदेशी, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत की मतलब होता है कि हम अपने स्वदेशी से, अपने स्वाभिमानी से किसी भी देश को अपने नीचे कर सकते हैं और हम जो चीजें चाहते हैं वो भी अपनी स्वदेशी से और स्वाभिमानी से आन सकते हैं। जैसे कि आपको अगर स्वदेशी और स्वाभिमानी से अपने देश को ऊंचा करना है तो आपको यही करना है कि आपको विदेश की चीजें नहीं लेने हैं, अपने देश की सारी चीजें लेनी है। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सारी पतंजलि की चीजें अपने देश से होता है और आप कोई चीजें लेना, विदेश की चीजें कुछ भी नहीं लेना। अगर हम विदेश का चीजें लेंगे तो हम अपनी कभी भी स्वदेशी और स्वाभिमानी से अपने देश को बड़ा नहीं कर पाएंगे। हम अगर देश की चीजें लेंगे तो धीरे धीरे अपना देश बड़ा होता जाएगा। जैसे कि अमेरिका, वो भी अपनी स्वदेशी और स्वाभिमानी कला के बारे में जानता है और वो ये करके अपने देश को सबसे ऊंचा कर पाया। हम भी ये स्वदेशी और स्वाभिमानी करके अपने देश को क्या ऊंचा नहीं कर सकते हैं। स्वदेशी और स्वाभिमानी का मतलब होता है कि अपने देश से चीजें खरीदो और अपने देश से चीजें खरीदना कितनी आसान है। हम अगर अपने देश से चीजें खरीदेंगे तो अपना भला होगा, साथ ही साथ अपना देश का भी भला होगा और देश का भला हुई तो अपना भी भला होगा। और हम जो सारी चीजें खरीदते हैं और जो चीजें हम साबुन, तेल, ये सब हम विदेश से जो खरीदते हैं तो विदेश का भला होता है। अगर इससे थोड़ा हम अपने देश का खरीदेंगे तो क्या हमारा भला नहीं होगा? आपको हमारे देश से चीजें खरीदना है, विदेश की चीजें नहीं खरीदनी है, तभी जाके हमारा देश स्वदेशी और स्वाभिमानी हो पाएगा। तो पहले की बात यदि बहुत साल पहले अपने देश में 33% खाना आता था, पर अभी 25% सामान आता है। क्यों? क्योंकि अपने देश जब पहले साल में था तो अपने देश बहुत ही शक्तिशाली था, पर अब उसकी शक्तिशाली कमती जाती, तो इसलिए हमारे देश में सामान कम आते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बता देना चाहती हूँ कि अपने देश की चीजें लाओ, विदेश की चीजें ना लाओ और अपने देश को स्वदेशी स्वाभिमानी करो, विदेश को स्वदेशी स्वाभिमानी मत करो। क्या हमारे देश को स्वदेशी स्वाभिमानी करने के लिए विदेश का लोग आगे आते हैं? नहीं, पर हम स्वदेशी स्वाभिमानी करने के लिए उनके पास आगे आते हैं और उनकी चीजें खरीदते हैं। तो आज से आप ये शपथ करिए कि हम अपनी देश की चीजें खरीदेंगे और हम विदेश की चीजें नहीं खरीदेंगे, तभी जाके हम अपनी स्वदेशी और स्वाभिमानी कर पाएंगे और अपने देश को बड़ा कर पाएंगे। समस्त को मोर प्रणाम। मु अविनाश मिश्र सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कामाक्षानगर 10म श्रेणी छात्र अटे। तेबे एठारे आमको एक विषय वक्तृत्व देवाई सुजोग मिली जार नाम हूँ स्वदेशी। स्वदेशी कौन? स्वदेश तो आम समस्ते जाने निजर देश, आम देश मातृभूमि भारत शस्य श्यामला विमंडिता। तेबे यहाँ पूर्व आम जाने स्वदेशी सप्ताह पालन करा जाउछि। तेबे स्वदेशी सप्ताह पालन करा जाउछि कौन पाई? स्वदेशर लोक मानकु स्वदेशी जिनिस व्यवहार करिया पाई आग्रह सृष्टि करिबा। दिन एमिति थिला भारतर जिनिस सारा विश्व रे आदृत होउथिला, किंतु एबे दिन एमिति हेछि भारतर लोक मानकु भारतर ही जिनिस व्यवहार करिया पाई सूचना देबाकू पड़ुछि, जहा जो आम पालन करुछे स्वदेशी सप्ताह। तेबे लोक माने आजिकाली विदेशाभिमुखी हेलेनी। विदेशाभिमुखी कौन? लोक माने समस्ते विदेशर जिनिस व्यवहार करिया को बेस पसंद करुछंती, किंतु भारतर जिनिस पसंद करिया को सेमानकर आग्रह नाही। यह कौन पाई होइछि तार कारण मध्ये हमें जानिबा। भारतर सरकार निज लोक मानकु सुस्थ सबल रखिया पाई विभिन्न प्रकार जिनिस तैयारी करुछंती, जहा केवल प्राकृतिक संबल उपरे निर्भरशील। प्राकृतिक संबल कहले निजर वृक्षलता, चेरमूली, औषध इत्यादि तैयारी होछि जिनिस, जहा आम शरीर पाई अधिक उपकारी। किंतु भारतीय माने ताहा बुझुनाहांती, लोक माने ताहा बुझुनाहांती।
आबाଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି। ତେବେ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ କେତେକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷ ପଦାର୍ଥ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜିନିଷରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତିମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିକାରକ। ତେବେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ କାହାର ରୋଗ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର କିଡନୀ ରୋଗ ବାହାରୁଛି, ବୃଦ୍ଧ ତ ଛାଡ଼, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ତେବେ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିଦେବା ଏମିତି ଆମେ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବିଦେଶର ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା ତେବେ ଦେଶ ସଚେତନ ହେବ। ଦେଶ ସଚେତନ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କୁହାଯାଉନି ଯେ ବିଦେଶ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କର, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ। ସ୍ୱଦେଶକୁ ଭଲ ପାଅ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କର। କାରଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କର, ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତବର୍ଷ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, କର୍ମଭୂମି, ଆମର ମାଟିମା ସଦୃଶ ଏବଂ ସେ ଆମର ସ୍ୱଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ବିଦେଶ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲହରାଇଲେ ଆମ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠେ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହେଉ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଏମିତିକି ବିଦେଶୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଳସୁଆ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ ବିଳାସମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ଦା ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେଶ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବିଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶୋନ୍ମୁଖୀ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ହେଉଛି, ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନ୍ୟୁନ ଭାବନା ଜାତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ରେ ବି ନିହିତ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ମହିୟସୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବି ଜାତ ମହାକାୟ ବଟ ବୃକ୍ଷତ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ବିଦେଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରେ ଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେମିତିକି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଆଗକାଳରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମର ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମସ୍କାର। प्रातस्मरणीय वंदनीय माँ भारत माता स्वदेशी सप्ताह अवसर रे आजिर कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त सम्मानस्पद कार्यकर्ता आचार्य आचार्या अभिभावक अभिभाविका शुभेच्छु एवं मोर अति आदरणीय समस्त छात्र छात्री माननकु शिक्षा विकास समिति ओडिशा तरफ स्वागत अभिनंदन ज्ञापन करुछि। आजिर कार्यक्रम अवसर रे छात्र छात्री मानकर जो छोट छोट बौद्धिक मु शुणिली से जो प्रकार भावना जो प्रकार विचार से मन मध्य को आसी सेगुड़िक
मु प्रथमे संक्षिप्त भाव में रखुची। स्वाधीनता संग्राम समय स्वदेशी प्रति जो प्रकार प्राधान्यता दि जाइछि, पाश्चात्यर गतिविधि को आपणे कि आमे जो प्रकार क्षति साधन होइचंती, वर्तमान भारतीय अर्थनैतिक स्थिति, चाइना द्रव्य व्यवहार द्वारा चाइना को के प्रकार आमे समृद्धिशाली करि पारिछंती, भारत वर्षर स्वाभिमान आत्मनिर्भर भारत निर्माण निमंते स्वतंत्र योजना, गांधीजींकर उपदेश एवं गांधीजींकर से जो खदी लुगार व्यवहार, लोकाल फॉर भोकाल इच्छा थिले उपाय आसे, से प्रकार विद्या भारतींकर लक्ष्य पूर्वपुरुष मानक स्मरण करिबा एवं पूर्व स्थिति एवं वर्तमान स्थिति को समीक्षा करिबा, प्रैक्टिकल कथा वर्तमान स्थिति आधार रे स्वदेशी व्यवहार उपरे विदेशी एवं स्वदेशी वस्तु व्यवहार द्वारा तार पार्थक्यता, स्वदेशी गीत स्वदेशी खेल ये संबंध में मध्य चर्चा कराई। जड़े शिशु अति छोट शिशु केमती स्वदेशी वस्तु को परिचय कराउछि एवं विदेशी वस्तु को परिचय करैकि तार पार्थक्यता देखाउछि। से प्रकार प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत योजना एवं स्वतंत्रता पाई केतक पदक्षेप संबंध में जो प्रकार व्यवस्था कराई, समस्त तथ्य को अति प्रांजल भाव में सुंदर भाव में व्यवस्थित भाव में स्वदेशी भावना एवं विचार को लेकिन आपण माने जो प्रकार वक्तव्य रखिछन यह अत्यंत आनंददायक अछि एवं समस्त पाई ग्रहणीय अछि, प्रेरणादायी मध्य अछि। शेषरे मु कहूछि ए भारत वर्षर सुरक्षा एवं आर्थिक समस्यार समाधान एवं भारत वर्ष को सारा विश्व रे विश्वगुरु आसन रे आसीन्न करैया पाई सर्वोत्कृष्ट माध्यम हेउछि स्वदेशी। तेणु आमे समस्ते समस्त भारतवासी भारतीय विदेशी वस्तु वर्जन करिबा एवं स्वदेशी वस्तु ग्रहण करिबा एवं जहाँ फल कि भारत वर्षर जो लघु एवं कुटीर उद्योग अच्छी ता मध्य कार्यक्रम हेबो एवं नूतन रोजगार सृजन हेबो। तेणु यह द्वारा भारत वर्ष समृद्धिशाली हो पारिबो एवं भारत वर्ष एक परम वैभवशाली राष्ट्र रे परिणत निश्चिंत भाव में हेबो। तेणु आपण मानक मन रे जो स्वदेशी भावना स्वदेशी विचार अच्छी ये विचार को लेकिन सारा विश्व रे अर्थात भारत वर्ष कोण अनुकोण रे समस्त पहुंचेबा एवं स्वदेशी वस्तु को ग्रहण करिबा एतिक ही विषय समस्त पाखे मु रखुची। ता सहित वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आसुची से आत्मनिर्भर भारत कथा जो प्रकार विषय रही समस्त छात्र छात्री मानक मध्य से संबंध में प्रत्यक्ष भाव में ज्ञान मध्य प्रदान करा जिवो। ये आधार रे समस्त को यही स्वदेशी सप्ताह अवसर में मु समस्त को सम्मान जणाई एवं स्वदेशी द्रव्य ग्रहण करिबा विदेशी वस्तु वर्जन करिबा एतिक विषय रखी मोर वाणी को विराम दउछि। भारत माता की जय, वंदे मातरम। शिक्षा विकास समिति ओडिशा ढेंकानाल विभाग तरफ समस्त को शुभेच्छा एवं अभिनंदन। स्वदेशी सप्ताह पालन अवसर रे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ढेंकानाल समस्त शिशु भाई भौणी माने तो सुंदर सुंदर वक्तृता प्रतियोगिता रे मंतव्य रखिछंती। सेमानकर अनुरोध तो स्वदेशी जिनिस आमे समस्त व्यवहार करिया देशर आर्थिक एवं बेकार समस्या दूरीकरण सहायक हवा। जो स्वदेशी जो ज्ञान कौशल आम पाखे अच्छी ताकू आमे बहुल व्यवहार करिया एवं जो नूतन ज्ञान कौशल आम पाखे नहीं ताकू आमे बाहरु आमदानी करिबारे कौनसी असुविधा नहीं। किंतु आश्चर्य विषय दैनंदिन जीवन रे आमे विदेशी जिनिस उपरे निर्भरशील हो जाउछंती। तेणु देश रे बेकार समस्या एवं आर्थिक स्थिति बिगिड़बार लगी। तो वर्तमान आमर पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं चाइना तो आम प्रति शत्रुता मनोभाव रखिछंती। किंतु आमे दीपावली रे दीप एवं लाइट रक्षाबंधन रे राखी एवं होली रे होली रंग शत्रु राष्ट्र बहुल व्यवहार करी आसुछंती। तो ये आमर स्वाभिमान एवं सचेतन नागरिक हिसाब रे निजको सुधारिबारे आमे सहायक हेबा एवं आगामी पाई आमे यही साधारण स्वदेशी जिनिस आम देश रे निर्मित होता
व्यवहार करवा। तो आश्चर्य विषय तो वर्तमान ये जो राखी रक्षा बंधन होली एवं दीपावली चाइना पालन करा जाए नहीं। तो मोदी जो बाणी रही लोकाल फॉर भोकाल आम समस्ते स्वदेशी जिनिस उपरे निर्भर करवा, स्वदेशी जिनिस बहुल व्यवहार करवा, देशर आर्थिक स्थिति सुधारिबा एवं स्वाभिमान भारत हबार नागरिक हबार आम समस्ते सहायक हवा। समस्त को ये अवसर पुणी समस्त को शुभेच्छा जनाई रहुची। भारत माता की जय। कार्यक्रमर शेषरे अतिथि अधिकारी विचारक मंडली को कृतज्ञता ज्ञापन करने सह समस्त प्रतियोगी भाई और भौणी मानक धन्यवाद जनाउछि। आसंतु वर्तमान जानिबा विचारक मंडली मानक द्वारा मूल्यांकन करा जायथिबा भाई भौणी मध्यरु किए होइछन्ति प्रथम, द्वितीय और तृतीय। धन्यवाद।